Maliyɛnw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan o fan k'a fɔ aw bɛɛ an n'a balimakɛ a n'aw denkɛ dɔ don Mamadu Sidibe alias Gande Maliyɛn an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye ka jamana kodɔnnaw wele minnu n'a faamuyalen don minnu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u mana kɛ diɲɛ fan o fan u bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ Mali ko in na togoya min na o hukumu de kɔnɔna la aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ bonne nouvelle caman sɔrɔla jamana in kɔnɔ a bonne nouvelle dɔ tun ye mun ye fɔlɔ o tun ye k'a fɔ ko lithium ka o yera Buguni lithium yelen kɔfɛ Buguni an nana ka na min mɛn sisan o ye ko den kura yera Ngoyo la o ye jumɛn ye bonne nouvelle ba wɛrɛ bɛ yen min ka bon ni lithium ko ye o ye mun de ye ko jama nana ka na ye Buguni jama yeli min kɛra Buguni jamana kɔnɔden caman ye a ka hakilina fɔ a y'a ye jamana telesoba la ni an b'o wele ko ORTM olu yɛrɛ bɔra ka confirmer ko jama min yɛrɛ Buguni ka jama fana ye meilleure qualité de jamana kɔnɔdenw ko an ma k'an kana sɛgɛn an kana ɲina an ka jamana kodɔnnaw wele ka na u ka sigi ka kuma lithium bɔlen kɔfɛ jama yeli min kɛra a bɛ se ka nafa jumɛn ni jumɛn de lase Mali ma kɔlɔlɔ jumɛn ni jumɛn de bɛ na sɔrɔ jama yeli la Buguni Buguni sisan labɛn jumɛn jumɛn de kɛ ka se ka sabati min bɛ se ka to jama boli min bɛ na kɛ Mali bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na an tun ma nafa min sɔrɔ lithium ko la an tun ma nafa min sɔrɔ sanuko la n ye layidu ta fasodenw ye n ko ni Ala sɔnna n bɛ maa wele maa min ni a hakili juru carinen don kosɛbɛ maa min a ka ɲinini fanga ka bon maa min a ka information ye information jɛlenw ye aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni an b'a ale wele Seydou Oumar Traoré journaliste analyste n'a fɔra k'a fɔ ko Seydou Oumar Traoré bɛɛ b'a dɔn jamana kɔnɔ ko journaliste ba don journaliste min don ale ta tɛ ka kunnafoni di dɔrɔn a bɛ kunnafoni ɲini a bɛ kunnafoni di a b'a tɛntɛn fana ka se k'a dɔn nin fɔra contexte jumɛn kɔnɔ nin de tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ o y'a ka baara ye o hukumu de kɔnɔ la bi ani ale bɛ na sigi ka baro kɛ sigi ka baro min fanba bɛ na kɛ an ka jamana jamanko ye jama yeli min kɛra Buguni a bɛ na a da dɔ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye a ka faamuyali sɔrɔ a la nka sani n ka kuma di ale ma n b'a fɔ aw ye an bɛ yɔrɔ min na sisan radio so 9 ɲɔgɔnna bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ an ka nin kunnafoni ta k'a cari min bɛ se ka to maliyɛnden caman bɛ se ka kunnafoni na sɔrɔ cogoya min na radio so fɔlɔ o ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani radio Daɲɛ FM o bɛ Nara Cikan FM o bɛ Kolonjɛba Miracle FM o bɛ Buguni radio Gɛnɛkan ale bɛ Fana radio Filadugu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wasolo ale bɛ Yanfolila radio Wateni FM ale bɛ Sikaso fo ka taa se radio Sanso FM ma ale yɛrɛ bɛ Sanso Morila n'o bɛ Buguni fɛ nin sababu la ni Ala sɔnna an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a dɔn an bɛ ka min fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ radio b'a passer Facebook ka se WhatsApp ni YouTube mɔgɔw ma an bɛ an ka WhatsApp mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ ni an tilara dɔw fana ka baara bɛnnen don ka tila k'a kɛ audio ye min bɛ se k'a to mɔgɔw b'a lasɔrɔ WhatsApp sanfɛ n bɛ a maaw fana n b'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa foli se an ka sponsor officiel baw ma a fɔlɔfɔlɔ o ye Bama Dramera ye ale ye Prodi Garan PDG ba ye ka se agent de voyage Al Omra mɔgɔw ma ka taa se boisson énergétique Iber ma an yɛrɛ bɛ na min sisan pour que ka se ka énergie sɔrɔ a dɔn an ka émission kɔnɔ fo ka taa se an ka Moussar douceur mɔgɔw ma an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ani an ka sirifuke Sektiami Aydara kabako furatigi an bɛ foli lase a yɛrɛ fana ma an balimaw an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila a ka émission préférée sanfɛ espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ kɔrɔ i ni ɲantuma Gandi n b'i fo kɔri baasi t'i la an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada alhamdulillah n bɛ foli di maliden bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ minnu bɛ k'an suit Mali kɔnɔ ani minnu bɛ k'an suit Mali kɔ kan radio minnu fana b'an ka kumakanw latɛmɛ n bɛ foli ni tanu d'u ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka sɔrɔsiw ma tɛ sɛgɛn olu ko la parce que n b'a f'i ye n'i ye ne ye cɛsiri o cɛsiri la n tɛ sara bɛnkan tɛ ni mɔgɔ cɛ contrat tɛ yen n t'a kɛ foyi kama fɔ faso ko ani armée ko donc tant que faso bɛ sira ɲuman kan n'a bɛ armée bolo ko armée bɛ k'a labaara ɔ n'i y'an wele su n'i y'an wele tile an bɛ ye an tɛ ye ka na lakali dɔrɔn min kɛra an bɛ ye ka na lagali kɔfɛ an ye kɔlɔsi min kɛ n'o y'an ka analyse ye k'o fɔ ɔ
o ɲɛna sa o ma ɲɛ o an b'o fɔ o jara mɔgɔ kulo la o ma ja mɔgɔ kulo la sa an b'o de fɔ o de ye fasoden ɲuman ye o de ye fasoden ɲuman ye parce que tiɲɛ n'i b'a kan ni bɛɛ ko i ta ti tiɲɛ ye i fililen don n'i b'i ka tiɲɛ kan to i ka tiɲɛ kan minnu ko i ta ye nkalon ye u bɛ tila ka b'u ka nkalon kan ka n'i sɔrɔ i ka tiɲɛ kan k'i to i ka tiɲɛ kan ye donc tiɲɛ o de ye quoi fɛn min don a bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma yelen mais don min n'a ko a bɛ yelen bɛɛ b'a yelen donc an bɛ tugu tiɲɛ de kɔ an bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye an b'o kɛ faso kama an b'o kɛ faso kanu kama an b'o kɛ an yɛrɛ ka conviction kama o n'an ka cɛsiri kama an b'a mɛn journaliste ya la san 20 dɔɔnin mais an ye temps min k'a la ani minnu jɛra k'a daminɛ ani minnu b'an dɔn kɔrɔlen n'u bɛ k'an dɔn bi u b'a dɔn k'a fɔ k'an baara kɛ tiɲɛ de kan siga t'o la donc an bɛ taa n'o tiɲɛ de ye wa jamana bi jɔ n'o tiɲɛ de ye wa an bɛ jamana jɔli sira kan an nisɔn ka di bi kosɛbɛ parce que sira min n'an y'a ta sira ɲuman don wa o sira ɲuman n'i y'a ta jamana k'i hakili kɛ kelen ye minnu bɛ jamana mara k'u hakili kɛ kelen ye ala de bi aw kɔrɔbɔ siga t'o la ala jarabilu b'a la min tarikunin dɔ f'i ye Égypte cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ala ma den d'a ma a muso o fatura a kelen dɔrɔn tora a b'i débrouiller a bɛ balo a yɛrɛ kolo la mais foro kɛnɛba de b'a fɛ foro kɛnɛ in ka ɲi a sɛnɛfɛn bɛ ɲɛ ale b'a ka sigi la don dɔ a taara ka taa sɔ de dan a ka foro kɔnɔ a bɛ maɲumako la bere b'a bolo n'a ye dɔɔnin da a bɛ n'i sigi suma la kamalennin dɔ tɛmɛtɔ ye cɛkɔrɔba lajɛ ko nin cɛkɔrɔba in sɛgɛnna dɛ jɔnni ye nin cɛkɔrɔba in bila baara la nin sɛgɛnnenba in n'i b'a dɔn ninnu tɛ hinɛ a ko cɛkɔrɔba daba di yan i ka sɔ minɛnw di yan a tilenna ka cɛkɔrɔba ka sɔforo dan fo ka dibi don cɛkɔrɔba yɛrɛ ko k'a to ten n denkɛ kɛnɛ o kɛnɛ bɛ yen ni cɛkɔrɔba jigiba kan a y'a bɛɛ dan cɛkɔrɔba ko n denkɛ e bɛ bɔ min a y'a bɔ yɔrɔ fɔ a k'i fa ye jɔnni ye a ko ale fa sara a k'i ba ye jɔnni ye a ko ale ba sara a k'i kɔrɔ ye jɔnni ye ko kɔrɔ t'ale fɛ ale fana kelen somɔgɔ t'ale fana ale fana ye fala ye Allahu akbar cɛkɔrɔba ko n denkɛ e ye ɲumanya min kɛ nin ye foro in an bɛ jɛ a la ni fɛn sɔrɔla an b'a fɛn tila komi ne ye foro bɔ k'a sumansi bɔ e b'i jija sa a siɲɛni na cɛnin ko k'o tɛ problème foyi t'a la cɛkɔrɔba ni e jɛnna n'o ye ka dan o dɔrɔn ma ne ka kɛ ne farikolo la ne b'o kɛ fo k'a s'a dan na ala nana kɛ u ye sɔ in dannen nana foni kelen t'a la min tora dugu jukɔrɔ parce que ni mɔgɔw y'u kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye dɔrɔn ala de bɛ yen ala de bɛ aw dɛmɛ sɔ nana foni depuis sɔ foniyɔrɔ la mɔgɔw kabara sɔ in na depuis a bɛ dugu da la petini nana i jija ka sɔ in siɲɛ k'a jɛya mais sɔ in nana feere k'a den cogo dɔ la a ka bon hakili ma ala ka foro de don parce que ala ye layidu dɔ di ala ko jɔn fila ti jɛ k'u ŋaniya kɛ kelen ka jɛ ko dɔ ma k'u ŋaniya kɛ kelen ye ko ale ala bɛ kɛ sabanan ye ko k'o tiɲɛ siga t'o la o ye ala ka layidu ye waati min ni sɔ kɔgɔra n'a kari kuma sera cɛkɔrɔba ye ci bila cɛnin ma ka na ko sɔ kari kuma sera komi an ko moitié ni e ye segi kelen ta ka taa bila i fɛ yen i bɛ segi kelen ta i b'o di ne ma ne bɛ t'o bila an fɛ yen o ye donnikɛlaw ɲini ka na mun b'u a donni c'est ni cɛkɔrɔba ye segi kelen fa a b'o k'a ka donnikɛla kun a bɛ t'o bila cɛnin bɛ segi kelen fa a b'o k'a ka donnikɛla kun cɛnin bɛ t'o bila o la cɛkɔrɔba jɔlen bɛ to ka sɔ garder ni cɛkɔrɔba taara ta bila cɛnin jɔlen bɛ to ka sɔ garder tellement k'u ŋaniya ye kelen ye ni cɛkɔrɔba ye segi kelen fa ka t'o bila sani cɛkɔrɔba ka segin cɛkɔrɔba ta min tonnen bɛ a tilalen don fila ye k'a ton dɛ cɛkɔrɔba ta min tonnen bɛ cɛnin bɛ segi kelen fa ta la ka n'o to cɛkɔrɔba ta kan nin cɛkɔrɔba in kan ka dɛmɛ nin se tɛ nin ye muso tɛ nin bolo den tɛ nin bolo ne bɛ se ka fɛn tila ne ni cɛ cogo di moitié Allahu akbar ni cɛnin fana taara ta bila sani cɛnin ka segin cɛkɔrɔba fɔ nin ye duwawu den sa yatimɛ filɛ fala filɛ jigiya tɛ nin ye a bɛ segin fa ta la a bɛ n'o to cɛnin ta kan ala de ko a ye n kɔnɔ aw m'aw ŋaniya kɛ kelen ya tariku tɛ nin ye dɛ nin kɛra dans les faits réels a sɔkisɛ bɛ Égypte musée kɔnɔ
minnu kulo bɛ na arabu donna minnu kulo bɛ na minnu taara tourisme na a sɔkisɛ dɔw maralen bɛ Egypte musée kɔnɔ ala de ko bɔ ko o de do wa aw y'aw ŋaniya kɛ kelen ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ta ne ka jɔnw o de do wa a ye n kɔnɔ ne b'a yira la ko ne b'aw ni sanjɛ mɛ min f'i ye cɛni b'a cɛ k'a to cɛ kun cɛ b'a cɛ k'a to cɛni kun u sir'o la ka kilo la ka sɔ in doni k'a dɛsɛ a la kolokoso coo bɛɛ nana ka na dɔ ta sɔ in na o ma cɛ ka ban ala de y'o kɛ Allahu akbar o ala de bɛ yen o bɛ cogo min jamana mara la n'i kɛra laadiri ye ka k'i faso fɛ k'i yɛrɛ jɛ ka faso ta ala de bɛna bɔ e ni sancɛ i ma sigi ni fɛn min ye ala b'o de d'i ma faso sababuya la bi ma mali kɛ mali ye dɛ 1960 ni bi ka jan dɛ a ka jan kosɛbɛ indépendance ta wagati ni bi ka jan dɛ a ka jan an kun b'a dɔn ko sanu bɛ mali la mɛ k'a dɔn ko lithium bɛ mali la ka tila tuguni k'a dɔn ko jɛman bɛ mali dugukolo jukɔrɔ n'i kun y'a fɔ mɔgɔw ye 1960 2002 mɔgɔw kun b'i ci parce que u b'a k'i ye kuma fu fɔ siga yɛrɛ to la mɛ n'i y'a poile Asimi Goïta ani les 5 colonels tile la c'est que u y'u ŋaniya de kɛ kelen ye ne y'a fɛ yan n ko cɛ duuru ninnu ye badenma de ye n k'u tɔgɔ bi teriya de di les amis wa o de ka di ala ye o de kama ala bi hɛrɛ caman poyi ka bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ la les 5 colonels tile la k'o ɲɛmɔgɔya di Asimi Goïta ma an ka taa mali de don a bi ja kɔrɔ sedu no a ma daminɛ ban dɛ nin ye tariku ye a ma daminɛ a ma daminɛ hɛrɛ ma daminɛ dɛ halisa dɔw bɛ nin bɛɛ a ma daminɛ n bɛ nin kalan ne bɛ nin kalan bi n nana a kama de n bɛ nin kalan kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi ta bɛ sɔn ka ja ka ɲini an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ min ɲini aw fɛ o ye ka émission ka aimer ka commenter ka partager kosɛbɛ avec 3000 partages o b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a dɔn tariku min bɛ ka bɔ fasodenw ye bi mali bɛ bolo min kan bi 5 colonels bɛ ka min kɛ faso ye bi aw ka se k'a dɔn u bɛ ka baara kɛ tilennenya ladiriya ani hɔrɔnya min ye kɔrɔ sedu Umaru Tarawele a bɛ na a da don nin na ka se ka bɛɛ tɛntɛn a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na a ye to émission kɔnɔ espace de vérité o de don kɔrɔ an ka taa Gandi koko jama ne ya jama ne fura e koko jama ne wa kɔrɔ jama ne kuma fura jama ma ye buguni wa mètre 5 dugukolo jukɔrɔ jama dingɛ 4 a bɛɛ falen don jama na a jamankisɛ tubabu b'a fɔ min ma ko 4C o de bɛ jama na kara clarté a couleur ani a coupe ça fait les 4C ni ne bɛ an mali jama na a tɛ diɲɛ jama si la kɔrɔ ji jama foyi tɛ k'a fɔ k'a bɛ min na jama min filɛ an bolo mali la a tɛ alhamdulillah farafina jama fɔlɔfɔlɔ ye bɔli daminɛ farafina dugu minnu na ni mɔgɔ kulora n'o ye ko jama bɛ nin jamana kan c'est le Congo jama a mugumugulama de don i b'a fɔ cɛnjɛn mɛ ka jama kulukutu ta i b'a fɔ manabɛlɛ i b'a fɔ gabakurun o bɛ mali de la mali jara o tɛ kelen ye o kɛlɛ jama valeur a giriya o bɛ fɔ de ma ko a kara e ma ye sanu 18 kara bɛ yen 24 kara bɛ yen 24 kara ye sanu yɛrɛ wolo dan ye a hɔrɔnya da jama hɔrɔn yɛrɛ wolo dan o de ye mali kan siama ye a kara dafalen don ala ye masa ye jama bɛ se ka kɛ a bɛ briller ka kɛ komi fɛn jama ma a bɛ koyo mali jama a bɛ lew i b'a fɔ i y'a ko ɲɔnɔ kɛnɛ na o y'a couleur ye mali jama awɔ mali jara a bonya o y'a kupu ye mɛ ka jama fɛnɛ kɛ jama pire don parce que n'i ye kabakuru tɔmɔ i bɛ taa ci ka jama de bɔ a ɲɛfɛ mɛ mali ta o de ye k'a fɔ i b'a jama yɛrɛ de ta foyi t'a kɔnɔ foyi ɲagaminen t'a la bɔgɔ t'a kɔnɔ bɛlɛ t'a kɔnɔ cɛncɛn t'a kɔnɔ foyi mali c'est que n'i bɛ jama kuru ta i b'a sɔrɔ bɔgɔ b'a la i obligé don ka taa yɛlɛ ka bɔgɔ sama ka bɔ a la ka jama bila a ta fan non o tɛ mali ta ala yɛrɛ de y'o dilan k'o ban k'o bila ye prêt à consommer mɛ ala sɔnna ka nin bɛɛ to transition kɔnɔna la a bɛ fɔ de ma ko le 4C min bɛ mali jama na o de yera buguni mais n ka cɛ ne y'a f'e ye yan ko le Mali est un scandale géologique i y'a fɔ yan n ko mali dugukolo ye balawu de ye sɔrɔ min bɛ mali la dugukolo kan a tɛ diɲɛ jamana si a fɔ ko ne y'o f'i ye ala m'o di diɲɛ jamana si ma hali maka a tɛ hali madina a tɛ kɔrɔ olu ye dugu barikamabaw ye ala ye min fisanta bonya ka tɛmɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen wa ala ye min di mali ma a m'a di olu si ma Allahu akbar a tɛ jama ma
ye buguni wa jama be kenyeba avec kenyeba kenyeba jama dinga yera dugu saba fo dugu nani na o ye nyinini sera yoro mina de me fe ka fiye ka damene Sikasso région kana buguni région kana Bamako kana Kulikoro région kata Kita région kata Kayi région kata Segu kata Tombouctou kata Gao Kidal ni be dashile do jama de la Mali dugukolo jukoro jama be ni bela kata nyinni kelaw claro la pe o mena alhamdulillah o de kama sani Mali ka indépendance ta France min nana en colonisé ni France ka mara kunbea sani Modibo Keita ka indépendance di anma en 1959 France ye jekulu do labɛ ko kɔrɔnfɛ mɔgɔw k'u tigɛ ka bɔana ko tɔgɔ da ko OCRS Organisation Commune des Régions Sahariennes OCRS ni histoire yɛrɛ ni donjan tamilen kuma ni ɲɛw de ye ta sisan o OCRS min ni France y'a créé Amadou Seydou Djikɔrɔ ni Ala k'a hinɛ a ye anw de sigi k'an kala nin ko ninnu na aw ka se ka tiɲɛ don min kɛra Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne fitinin don n donnen don journaliste la ne ma girin ko perdien bɛ yan fɛ ma girin ko wari bi sɔrɔ nin ka interview la non ni kunnafoni bɛ yɔrɔ min ne bi taa yen de n bɛ information ɲini kɔrɔ de kama i kɛra journaliste ba ye Mali kɔnɔ n ka bloc note bɛ n bolo ne bi sisan ne bi journaliste ye yaala la u bolo fila fifalen don hali bigi ni papier t'u bolo bɛɛ ko discours copie di yan anw ka taa na photocopie kun tɛ sɔrɔ o ka kɛlɛ kɛ copie nɔfɛ non anw tɛ kɛlɛ kɛ copie i b'i sigi avec ta mémoire i n'i ka bloc note i b'a capter journaliste ka baarakɛla fɔlɔ ye bigi ni bloc note i b'a sɛbɛn i b'a mara ye ne ka bloc note d'a mɛ armoire kɔnɔ depuis don fɔlɔ min n ye reportage daminɛ n ka reportage fɔlɔ kɛra CICB la cérémonie min na a bloc note bɛ u bɛ maralen de kɔrɔ i y'a fɔ cogo min na bi taa kuru ye siga yɛrɛ t'a la donc o documentation min n'a y'a fourni kuma kɔfɛ olu bɛ parce que ale ma kɛ mɔgɔ kɔnɔna jugu ye o il a été quelqu'un très transparent a y'a dɔn ko a ti to ya si ye a ti to ya bɛlɛ donc n'a bi ta a taatɔ la kibaruya minnu bɛ ani information minnu bɛ ka da mɔgɔw tulo kan a b'o di an ye dɔ tɛmɛ o la mais a ma dan o ma dɛ parce que actualité bi falen diɲɛ ɲininiw bi falen an y'a actualité agence pour la promotion des investissements API an ye ɲinini kɛ direction nationale de la géologie et des mines DNGM an ye ɲinini kɛ expert minnu bɛ Mali la qui s'occupe des questions du sous-sol qui s'occupe des questions de diamant qui s'occupe des questions minières an ye ninnu consulter donc on a aujourd'hui une somme d'informations min hali n'a bɛɛ tɛ mais fitinin don min bɛ se ka jamana nafa o bɛ yen kɔrɔ nin de kama maaw b'a fɔ ko n k'i wele wagati caman ko k'a sabu kɛ kunnafoni jɛlen o de bɛ sɔrɔ i bolo e y'a dɔn kun min na France ko OCS ka créé wa OCRS ka créé wa ayi parce que o don Mali Modibo Keita ninnu ko k'u bɛna indépendance ta France tun b'a fɛ depuis o don ka Mali tila fila ye et les régions du Sahara les 3 régions nord notamment Kidal k'olu ka k'u dama pays ye munna parce que France b'a dɔn uranium bɛ Kidal cobalt bɛ yen coltan bɛ yen gaz bɛ yen pétrole bɛ yen ji bɛ yen phosphate bɛ yen bauxite bɛ yen magnésium bɛ yen schiste bɛ yen lignite bɛ yen nin bɛɛ de dasilen bɛ yen ani manganèse. kɔrɔ Mali dugukolo jukɔrɔ la a falen don o de kama ne k'i ma ko le Mali est un scandale géologique yarɔ ne y'a kuma in fɔ yan mɔgɔ y'a tigɛ k'a bila TikTok kan oui jama bɔlen tɛ nin ye wa a jama bɔlen don moi je suis en avance sur un ayi kɔrɔ parce que ne bɛ min fɔ bi ni ne b'o dɔn kunun k'o mara n kɔnɔ ka si dugu mana jɛ k'o fɔ olu bɛ n'o dɔn une semaine après ou bien 1 an ou 2 ans après moi je suis en avance sur eux. CEDEAO ka sommet ye o tiɲɛ bange jamana kɔnɔdenw ye i ye min fɔ o ye tan de o de baara bɛ ka waleya bi o de tɛ ka waleya bi o de bɛ ka lawaleya bi n'u ko ne ye nkalon tigɛ ko Seth Daniel de ye tiɲɛ fɔ i ye min fɔ tan don o ka taa n'a ye kelen t'a jɛ u ka taa n'a ye ne ma journaliste Seydou dan na koyi mɔgɔw de y'a dan ne na ko journaliste Seydou k'i ka baara de i to a kan donc o sɔrɔ min bɛ Mali la o de kɛra Mali ka kara ye depuis 12e siècle et 13e siècle diɲɛ fɛnɛ kun ɲɛ ma yɛlɛ Mali de kun ɲɛ yɛlɛlen don anw de kun bɛ diɲɛ tɔw dominer anw de bɛ aide budgétaire kɛ diɲɛ tɔw ye k'an k'u musa ye an ka 15 000 tonnes d'or de doni ya ka t'o ni diɲɛ jamana bɛɛ diɲɛ bɛɛ farafinna arabu jamanaw Europe jamanaw k'a ni diɲɛ bɛɛ fo ka sanu prix bi po hali bi
ma wɛrɛ ma sɔrɔ maa min sera ka ɲɔgɔn maa si ma deli k'o ɲɔgɔn na kɛ diɲɛ na fɔlɔ ka Ala ka diɲɛ da a ma se ka kɛ hali bi an Mali jamana ye aide min kɛ diɲɛ jamanaw ye maa si ma sɔrɔ kabi Ala ye diɲɛ da k'i y'o aide budgétaire kɛ mɔgɔ ye k'i y'o aide sociale kɛ jamana ye diɲɛ yɔrɔ dɔ la a tɛ o don de diɲɛmaa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ le Mali est riche. Mali est riche, le Mali est le plus riche pays du monde entier. O de la ne y'a f'i ye voilà y'anw sɔn ka tɛmɛ hali Maka ni Madina kan. kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la révélation baw b'i bolo. Ni ne k'i ma Ala y'an sɔn ka tɛmɛ Maka ni Madina kan nafolo ko ani diɲɛ nɛɛma sira fɛ. Misali ta dɔrɔn sanu dɔrɔn Kanku Musa ye sanu min ni a taara dɔ ni Maka ka dɔ ni Medina ka dɔ ni Égypte ka dɔ ni jamana ninnu bɛɛ la e ye Maka sanu ni ko mɛn Mali la e ye Madina sanu ni ko kɛ Mali la kira kaburu bɛ yen misiri sanumanw bɛ yen yen ye silamɛya faaba ye mais Ala ye min di anw ma diɲɛ nɛɛma na a ma d'olu ma. E y'a mɛn ko u delila ka mobili fa sanu na ka na di Mali ma. Ayi o ma deli ka kɛ fɔlɔ. Mais anw delila ka fa sanu na ka taa d'olu ma sanu dɔrɔn o ye sanu dɔrɔn ye han parce que anw ye bɔli daminɛ sanu de la sanu bɔli bannen an tilara ka bɔli daminɛ nɛgɛ le fer i bɛ terrain caman ye ka boli i bɛ avion caman ye ka pan i bɛ usine caman ye ka tourner France jamana kan a nɛgɛw bɔra Mali la de minnu b'an ka kungokolo dɔn n'i mɛnna ka yaala i bɛ nɛgɛbo ye bɛlɛ finman dɔ bɛ yen bɛlɛ finman dɔ bɛ yen o bɛ komi goudron bɛlɛ mais goudron bɛlɛ ye fara kulu cilen mais ale bɛ natɔlen ma kungo kɔnɔ a bɛ fɔ nɛgɛbo o ye ni nɛgɛ bɔra ka fara ɲɔgɔn kan o b'a yele yɔrɔ min ka a kɛ baaraw ye ka na n'a ye ka na di colonisateur ma an ka numu n'an ka mɔgɔw kun minɛlen bɛ o baara de la tubabuw fɛ bolo la. Kɔrɔ ni kuma ninnu de kumaw tiɲɛ. O nɛgɛbow yɛrɛlen b'an ka kungo kɔnɔ halisa. Mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ kungo yaala u b'a dɔn donsow ni filaw ani bagangɛnnaw minnu bɛ kungo kɔnɔ ani sɛnɛkɛlaw b'a dɔn ko nɛgɛbo b'u ka kungo kɔnɔ a nɛgɛbo dun n'i y'a ye i b'a ye dingɛ kɔrɔ sennɔ b'a kɔrɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko gansan tɛ et puis a nɛgɛ ninnu u ma senni u ma dun dɛ 1 mètre 2 mètre nɛgɛ b'a kɔnɔ. Le Mali est riche en fer donc sɔrɔ min bɛ anw ka jamana la o de kɛra anw bolo kara ye. O kara in de y'a to tubabu nana firi anw kan k'anw coloniser ka sɔrɔ nu cɛ ka taa n'a ye ka taa bila Faransi banque la o m'u bɔ tuguni u nana lajɛ tuguni k'an coloniser ka anw ka nɛgɛ min n'u y'a suɲɛ ka taa ka n'o kɛ ka araye da pour que n'u y'an ka fɛn minnu suɲɛ k'o bolo araye kan ka taa ka baara nɔgɔw yɛrɛ bolo o m'u bɔ tuguni Modibo kɛlen ka indépendance ta u nana ka na fɛɛrɛw ni taabolow sigi min b'a to halisa sɔrɔ min bɛ anw ka jamana kan u sen kana bɔ a la. Cɛ ni di b'i bolo limɔgɔba tɛ bɔ i kunna dɛ. Ayi non. Ni bolo bɛ di la limɔgɔba tɛ bɔ i kunna. Non i ni mankan de dɔn dɛ. Mali ni Faransi ni États-Unis de bɛ ten parce que Mali ye di baara de ye. Basigi a ma nɔgɔn. Mali tɛ fantan jamana ye dɛ. Ayi. Mali ye jamana min ye n'a a maracogo de juguyara a ma ɲɛmɔgɔ ɲumanw de sɔrɔ min bɛ se k'a bɔ nɔgɔya n'o tɛ Mali tɛ fantan jamana ye. O ye tiɲɛ. Anw se bɛ anw ye sɔrɔ bɛ anw na ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan parce que n bɛna fɛn 30 d'i ma Ala ka nɛɛma na mɔgɔ ma wɔsi ka min kɛ Ala ye min di Mali ma ka fara jama in kan n bɛna o fɛn 30 n bɛna o f'i ɲɛna bi ka tila k'a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ f'i ye. Kɔrɔ bi ta kuru ye an b'a fɔ aw ye aw bɛ émission min kɔnɔ an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ a ye a partager kɔrɔ Seydou Oumar Traoré de bɛ an bolo bi kɔrɔ taa n'a ye. I kana kilisi dɔn mais fɔ nɔfɛ kɔni i tɛ filo la n'i ye min fɔ i b'a fɔ kelen n'i ye min fɔ i b'a fɔ fila i b'a fɔ nɔfɛ. Non n tɛ filo la. Sanu min n'an bɛ k'a bɔ don o don i bɛ kɛlɛ ye ko licence ma di yan permis ma di yan ministère des mines fɛ o kɔrɔ de ko sanu dɛsilen bɛ anw ka Mali territoire kan Mali ka réserve d'or on a 800 000 tonnes de réserve d'or o b'an ka dugu jukɔrɔ. Mali kɔnɔ hali bi. Mali kɔnɔ san o san an bɛ 60 tonnes d'or de bɔ mais 800 000 tonnes de réserve d'or o de bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ. O kɛlɛ. Le Mali est 3e producteur d'or en Afrique. Sud-Afrique ni Ghana dɔrɔn de bɛ anw ɲɛ n'o tɛ anw ye premier di anw ye deuxième di anw ye troisième di n'i ye Sud-Afrique ni Ghana bɔ yen anw bɛ kɛ premier ye o tɛ kelen ye. Phosphate o 20 millions de tonnes o de bɛ Mali dugukolo kan a bɛ yɔrɔ min o de ye Tlemcen. Phosphate fana bɛ yan. Phosphate bi yan kɛ n ko Mali phosphate bɛ ka u bɛ ka bɔgɔ cɛ ka taa n'a ye Mauritanie fɛ ka taa don port la ka taa n'a ye Brésil ka taa n'a ye Australie olu de bɛ ka ci kɛ n'a ye Brésilien bɛ k'o phosphate Mali phosphate de kɛ ka timingala sɛnɛ k'o kɛ sukaro ye ka n'o feere an ma an bɛ k'o kilo san 120 140 150 160 ka fala di Niger kɔnɔ phosphate b'an fɛ an ma se ka phosphate ta Tlemcen ka na office ni Niger baara k'an ka timingala sɛnɛ ka sukaro kilo feere 20 30
mais Brésil de b'a ta ka bɔ anw fɛ yan ka taa sukaro sɛnɛ temikala sɛnɛ ka na n'o ye anw fɛ an bɛ taxe ni impôt an bɛ Mali malidenw de bɛ baara kɛ k'o wari bɛ fara ɲɔgɔn na ka t'o don sukaro tonnage la ka na n'o ye Mali la ka sɔrɔ a sun bɔra yan. kɔrɔ bi ta ye révélation baw ye. N ka cɛ Ala ma anw sɔn. Ala ye an sɔn. A fɔ saba. Calcaire o bɛ Bafulabe o bɛ Ombori 40 millions de tonnes. O bɛ yan. A fɔ naani. Kɔkɔ diɲɛ bɛɛ bɛ kɔkɔ min fɛ le sel gemme. O bɛ Tawudeni 53 millions de tonnes de réserve de sel gemme. Maliyɛnw an na fɛn bɛɛ bi an ma deli ka min ɲɔgɔn na mɛn soit an na fɛn bi aw famana ka min ɲɔgɔn na mɛn. A fɔ duuru. Bauxite. E bɛ bauxite dɔn wa? Ayi n tɛ bauxite dɔn. Bauxite ye nɛgɛ minnu bɛ kɛ ka nɛgɛ minnu bɛ kɛ ka alu dilan ani les appareils non inoxydables. C'est que avion filɛ ou bien drone filɛ n'a bɛ pan sanfɛ ni san bɛ ka na wala ni nɛnɛ bɛ n'i ye nɛgɛfin bila sanfɛ ni san bɛ ka na ni nɛnɛ bɛ mun de bɛ k'a la? Zone ti da la wa? O de bɛ da la. Donc an mago bɛ minɛn na zone ti da minnu na o de kama i bɛ alu ye mɔgɔ caman ka da la sisan parce que zone ti da o la mais alu ye bauxite a jasilen de mais bauxite bɛ kɛ ka les appareils volants appareils minnu bɛ yen ni an t'a fɛ zone ka da o la n'u bɛ pan sanfɛ nɛma ni sanji kɔrɔ bauxite bɛ kɛ k'o de dilan donc c'est précieux hali drone de combat ninnu a bɛ don fabrication na. Bi ta ye Mali Ala ye nɛɛma mun kɛ Mali ye kɛɲɛ dugu jukɔrɔ nafolo an bɛ ka an da don olu de la bi. O bauxite 1,2 milliard de tonnes o de bɛ Mali la a bɛ yɔrɔ min i b'a dɔn wa? Ayi. A bɛ Kayi ani Bamako e sigilen filɛ yɔrɔ min na bauxite bɛ nin dugukolo jukɔrɔ. Bauxite bɛ yan? Bauxite bɛ Bamako yan. Kɔrɔ ye ɲini. Wa Bamako tile bi yan fan fɛ k'a daminɛ Amdalayi la ka taa Lafiyabugu ka taa Dogoduma ka taa Kɔnibabugu ninnu na ka taa nin bɛɛ de bauxite ye. I ɲɛ bɛ kulu minnu na ye c'est des collègues de bauxite. Kɔrɔ i bɛ nin fɛn i bɛ nin dɔn kosɛbɛ. N'o bɔra yen n ye fer f'i ye nɛgɛ nɛgɛ min ni foyi ti dilan e sigilen bɛ chaise min kan nɛgɛ b'a la ne sigilen bɛ min kan nɛgɛ b'a la moto min ne b'a boli nɛgɛ de don mobili ye nɛgɛ de ye nɛgɛso ye nɛgɛ de ye daba ye nɛgɛ de ye fɛn bɛɛ ye nɛgɛ de ye bɔmu ye nɛgɛ b'a la parce que nɛgɛ de bɛ kɛ ka envelopper grenade ye nɛgɛ de ye marifa dabulu nɛgɛ de don marifa kisɛ ye nɛgɛ de ye char combat ye nɛgɛ de ye diɲɛ fɛn bɛɛ sigilen don nɛgɛ kan nɛgɛ 2 milliards de tonnes de bɛ Mali wa o bɛ Kayi nɛgɛ 2 milliards de tonnes c'est à Kayi de réserve. Kɔrɔ bi maaw n'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni émission in an famana ka ni ɲɔgɔnna kɛ. A fɔ 7. Manganèse fana ye nɛgɛ ye nɛgɛ min yarɔ acier n bɔra k'o f'i ɲɛna o bɛ min ɲɛ acier ye araye sira ninnu de ye mais i b'a ye araye sira yɔrɔ dɔw bɛ yen terrain famana ka boli sa n'i taara lajɛ zone dalen t'a la mais ale ye acier nɛgɛ ye min acier lama don mais zone ti da ale la caman bɛ yen u b'olu ta k'o kɛ araye pays développé ninnu na ou bien an fɛ yan pour que mɔgɔw k'a dɔn i ka moto wurulema ou bien mobili wurulema i b'a sɔrɔ bikisɛnin dɔw b'a kɔnɔ i b'i yɛlɛ k'a ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ marteau kɛ k'a ci kon a ti yɛlɛ a ti ci a ti kari a ti gɔlɔ bikisɛ min bɛ kɛ wurulema na o nɛgɛ in na a bɛ fɔ o de ma ko manganèse ale bɛ kɛ ka araye nɛgɛw dilan a bɛ kɛ ka appareils dilan appareil minnu n'olu ye kɛlɛkɛminɛnw a bɛ kɛ ka coffre-fort dilan fɛn caman bɛ yen a bɛ don o dilanni na diɲɛ mago b'o la bi kosɛbɛ an ka ɲɛnama tɛ se ka taa ninnu si kɔ o bɛ Mali la yan bo 10 millions de tonnes o bɛ jamana yɔrɔ min i b'a dɔn wa? Ayi an sɔngo a bi Mali dugu jukɔrɔ nafolo ayi ni ne y'a f'i ye n b'a yɔrɔ f'i ye o a bɛɛ ɲininen don ka bɛɛ ye sisan bɛɛ yɔrɔdɔnnen don n'i y'a f'i ye dɔrɔn n b'a yɔrɔ f'i ye k'a réserve f'i ye n'i ma d'a la n sɔsɔ n bɛna n'a sources ye a n'a documents ye a bɛɛ dafalen b'i bolo ɲininikɛlaw tilara o bɔ ni document ninnu de bɛ tubabuw bolo ninnu dogolen de don anw na ne ka nin information dɔw pour que ne k'u sɔrɔ i b'a dɔn ne taara yɔrɔ jumɛn ne taara Faransi ka sitew kan ani Faransi ka documentaires bɛ yɔrɔ min na ne taara ka t'olu de ɲini ka renseignements ɲini ani ka Faransi ka documents ɲini k'u dénicher ka na pour que ka nin information ninnu sɔrɔ ninnu dogolen don maliyɛnw na hali Mali autorité caman bɛ i bɛ nin fɔ bi u da de b'i waga u b'a fɔ cɛ ce petit là d'où il sort tout ça est ce que nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais parce que a dogora an na de u ye Mali dogo anw na u bɛ min kalan kun dɔrɔn révolution française Napoléon Bonaparte Socrate Donzeni Bose anw bɛ kalan o dɔrɔn de la la France le Brésil la Chine anw b'o dɔrɔn de kalan école la mais Mali yɛrɛ min anw t'o kalan
sinon kɔrɔ denmisɛnninw ka se ka nin dɔn jamana kodɔnnaw ayi u tɛ se ka u tɛ fɛ anw ka nin dɔn fɛn caman bɛ Mali yɛrɛ la seko ni dɔnko ni danbe la u tɛ fɛ anw k'o dɔn o de kama u ye hali anw ka culture yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛnni ye alors que anw ka culture ye bouche à oreille de ye barika bɛ o de la wa fɛn caman bɛ fɔ bouche à oreille la a tɛ se ka sɛbɛn parce que fɛn dɔ ka ɲi e bolo a man ɲi ne bolo gundo dɔ bɛ yen bi ni ne y'a fɔ mɔgɔ bɛ fiyɛ i sigilen bɛ bɔ ka bin o y'i bonnen kɔrɔtɛ la n'i y'o sɛbɛn livre la mɔgɔw tɛ tilen ka ɲɔgɔn fɛ wa mais a bɛ se ka fɔ da kɔnɔna e k'a to i kɔnɔ o ye anw ka tradition de ye maintenant n'an ye kumaɲɔgɔnya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ kɛ sɛbɛnni ye o gundo ninnu tɛ tunu wa o de kama cɛkɔrɔba caman ni gundo taar'u da kaburu kɔnɔ gundo minnu n'an ka armée mago b'a la bi n'an ka ɲɛmɔgɔw mago b'a la ni jamana mago b'a la bi ka jamana bɔ nɔgɔ la n'i ko bi ko nɛgɛ haya mɔgɔ b'a f'i ye ko tiɲɛ t'a ye ko nɛgɛ haya tɛ bilen n'i ko bi ko dibila mɔgɔ b'a fɔ ko propagande don mais pourtant tiɲɛw de kun don wa hali bi u bɛ yen dɛ mais u bɛ fɛ ka tunu dibila bɛ yen nɛgɛ haya bɛ yen nɛgɛ haya k'a fɔ a binni kan a ma jula o tɛ dɛ a t'i sɔrɔ yɛrɛ jɛlan a lɛkɛ sɛ Mali armée sɔrɔsi bɛɛ mago t'o la bi bɛɛ mago b'o la bi n'o tun bɛ dun n'o tun bɛ bi dun a bɛ se ka fɛn dɔ dilan a tɛ se ka fɛn dɔ dilan a bɛ fɛn dɔ dilan ni dibila tun bɛ bi dun a tun bɛ fɛn dɔ dilan an ka armée tun tɛna tunu ka taa don jugu kan jugu sigilen ɲɛnama i bɔ min kalama aw bɛ ka fa aw ɲɛ tɛ fɛn na non siga t'o la a tun bɛ fɛn dɔ dilan bon tubabuw y'an bɛ nin bɔ nin bɛɛ de sira kan ko nin si ma ɲi k'an bila u ka sira kan sira min ni fɛn n'a ti abuti foyi la a bɛ taa abuti fu de la ne yan sira min bɛɛ dibi ye a seginna schiste bitume o de bi yɛlɛma ka kɛ pétrole ye o de bi kɛ gaz ye o de bi kɛ combustible ye minnu bi kɛ ka tobiliw baw kɛ o schiste bitume fan dɔ de bi ta k'o kɛ goudron manaji ye manaji kelen bɛ kɛ goudron sanfɛ goudron diɲɛ bɛ se ka développer ni goudron baw ma dilan o matière bɛ anw bolo yan n'an bɔra yen i bɛna mariburu la schiste bitume a 10 milliards de tonnes de bɛ Mali la i bɛna mariburu la 60 millions de tonnes o de bɛ mariburu la mariburu minnu n'u bɛ kɛ karo ye n'u bɛ don construction na n'u bɛ kɛ ka fɛn caman dilan o réserve min bɛ Mali la 60 millions de tonnes non exploitées Mali la awɔ lignite ale de bɛ kɛ ka électricité produit ale de bɛ kɛ fɛnɛ ka briquette combustible ninnu dilan o hakɛ min bɛ Gawo dan yɛrɛ t'a la a ka ca quantité inestimable i tɛ se k'a calculer o bɛ Gawo a bɛ dugukolo la gypse o 405 millions de tonnes o de bɛ yen o gypse o bɛ komi faranɔgɔ bɛ cogo min usine Soni ka faranɔgɔ bɛ cogo min ale de bɛ kɛ plâtrerie a bɛ kɛ engrais a bɛ kɛ fertilisant agricole ye o de b'a to kɛnɛ min bɛ Mali bolo n'a bɛ se ka sɛnɛ kɛ an bɛ se k'a bɛɛ baara ne y'a fɛ yen ko Mali superficie 1 241 000 kilomètres carrés a 1 241 000 kilomètres carrés la yɔrɔ min b'a la ko sɛnɛ bɛ se ka k'a la Ala y'o di aw ma o bɛ t'i jɔ o kilancɛ de la awɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na oui a yɔrɔ la ji tɛ yen fara tɛ yen kulu tɛ yen foyi tɛ yen près de 48 000 kilomètres carrés o de bɛ Mali bolo min qui est une surface cultivable i bɛ se ka sɛnɛ k'a la ka sɔrɔ i ma maga la i ma aménager Maka ne y'a f'i ye ko Ala y'an sɔn ka tɛmɛ yen kan Maka yiridenw fɛn kɛnɛ a bɛ yen mais kulu de bɛ yen Maka ye Sahara de ye kulu de don kulubaw hali ji tɛ sɔrɔ n'i ma dingɛ senni olu sera ka forage baw senni ka ji maîtriser i ma Dubaï ye wa ayi ma ɲɛ bɛɛ bɛ kulo ko Dubaï Mali sɔnnen don ni Dubaï ye ji bɛ anw min b'an bolo o tɛ Dubaï bolo Dubaï bɛɛ ye cɛncɛn de ye o mais u ye verdure de créer Sahara kɔnɔ diyagoya la parce que u ye baara de kɛ mais Ala ye verdure di aw ma ka tila ka dugukolo di aw ma hali n'i ma ji dereni i bɛ sɛnɛ k'a la a fɛn min ɲɛ ni samiya donna a fɛn min ɲɛ i b'a kari jamana dɔw bɛ yen n'i ma ji kɛ ka sɔnni kɛ sɛnɛfɛn tɛ kari o mais Mali la an b'an sigi ka samiya kɔnɔ 3 à 4 mois d'hivernage an b'an sigi k'o kɔnɔ Ala b'an ka dugukolo sɔn n'o ye o ji bɛ woyo ka taa kɛ kɔ kɔnɔ ka woyo ka taa kɔgɔji la ka anw sigilen to hali ka ji kunbɛn an ka dugu bɔda la an tɛ se k'o kɛ a ji bɛɛ bɛ taa ta a ji bɛɛ bɛ taa ta jamana dɔw bɛ yen san tɛ nako 2 kɛ san kɔnɔ yarɔ o tɛ se ka sɛnɛfɛn mɔ ayi o tɛ se mais o jamanaw olu de bɛ fɛn kɛnɛ feere anw ka Mali ma Maroc b'o la Algérie b'o la Mauritanie b'o la Tunisie b'o la olu bɛɛ ye pays jalaw de ye o kulu
ani cɛnjɛw ala m'olu ka dugukolo nɔgɔya i b'a fɔ anw mais nous on a plus de 48 000 km² de terre cultivable o 48 000 km² i b'a dɔn anw ye joli sɛnɛ wa ayi 2%. 2%. awɔ Office du Niger périmètre irrigué où les zones aménagées les différents barrages e ka kɔɔri foro ne ka ɲɔ foro e ka tiga foro nin ka malo foro an ka cikɛ foro ni an ka kaba foro n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ka surface cultivable la 2% an y'o dɔrɔn de baara foyi ma kɛ fɔlɔ foyi ma kɛ an ye baara kɛ non foyi ma kɛ an ye baara kɛ ayi n'an ye 10% baara an tɛ farafinna bɛɛ balo non an bɛ farafinna bɛɛ bolo bon an ye 10% de dɔrɔn baara bon o yɛrɛlen bɛ yen depuis diɲɛ kununko fɔ bi o bɛ yen depuis indépendance o bɛ yen fɔ ka se sisan ma anw ma se k'o baara yɛrɛ fɔlɔ an bɛ mun ɲini pétrole ɲini na pétrole de bɛ dun wa jama bi kɔngɔ bɔ maa na wa n ko balo de bɛ dun kɔngɔ bɛ diɲɛ na bi e ma Macky Sall bolilen ka taa fɔ Poutine ye wɔnba de balo di an ma an k'a dun balo di Faransi ma o k'a dun n'o tɛ kɔngɔ bɛ n'an fa wa. a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn fana. n'i ma fa i bɛ se ka mobili boli i bɛ se ka moto boli i bɛ se ka bazɛn don ni kɔngɔ in minɛ i bɛ bazɛn bɔ ka da o. non i tɛ se ni kɔngɔ bɛ a diɲɛ priorité fɔlɔ ye dun ka fa de ye o dun ka fa bɛ Mali de bolo diɲɛ de kan ka boli anw nɔfɛ bi an filɛ boli la Ukraine ni Russie nɔfɛ u ka bile nɔfɛ diɲɛ de kan ka boli Mali nɔfɛ parce que bile sɛnɛkɛyɔrɔ min b'an bolo yan u bɛ se ka farafinna bɛɛ ta ka diɲɛ bɛɛ ta mais anw ma baara kɛ. siga t'o la mais an ye sigi k'a lajɛ a ma labaara. kɛnɛ ma aménagé ji ma maîtriser baara ma kɛ malidenw yɛrɛ ma bila baara la wa malidenw yɛrɛ sigilen bɛ u tɛ fɛn na n bɛ min f'i ye un jeune n'i sera san 12 tu dois être actionnaire actionnaire i b'o kɔrɔ dɔn wa dɔ kɛbaga o de ye actionnaire ye min bɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ye actionnaire ye mun ye k'i fa ka mobili ko k'i ba ka so jɔsi ka t'i ba ka na san sugu la n'i y'o 2 ni 3 kɛ ba b'a fɔ ko tuma ko mun de kɛra i b'a fɔ i ba ye ko maman je suis actionnaire ne ye baarakɛla de ye action de bɛ ne bolo n bɛ baara kɛ n'i tilara i fa ni baw la i bɛ se san 15 san 20 ma waati min na i b'i yɛrɛ ka entreprise ta i tɛgɛ la i bɛ baara kɛ hali n'a kɛra nakɔ sɛnɛ ye i bɛ fɛn sɔrɔ a la i bɛna fɛn ɲɛ i fa ni ba ye i bɛ fɛn ɲɛ i yɛrɛ a bɛ développer diɲɛ jamana tɔw o sɛnɛkɛla bɛ ba yirika ni miliyɔn na cogo min o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ Mali la parce que kɔngɔ bɛ diɲɛ na maliyɛn yɛrɛ ma fa yɛrɛ kɔngɔ bɛ n bi dɛ. repas 3 tile kɔnɔ o sɔrɔli du bɛ t'o sɔrɔ bi dɛ alors que tile kɔnɔ i b'a dɔn mɔgɔ kan ka dumuni kɛ siɲɛ hakɛ min wa siɲɛ 10 siɲɛ 10 awɔ siɲɛ 10 dumuni tɛ ka tisaba fa k'i sigi k'i fa ŋami k'i tɛgɛ ko ka ji min ka taa o tɛ dɛ non ça c'est la malbouffe i bɛ dɔɔni dɔɔni de dun a bɛɛ la i bɛ jɛgɛ dun i bɛ sogo dun i bɛ yiriden kɛnɛ dun i bɛ yiriden mɔlen dun i bɛ nin dun i bɛ nin dun i bɛ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan buna hadamaden na c'est ça une alimentation saine et équilibrée mais anw kɔni bɛ kiniba in gosi dɔrɔn wala an bɛ toba ni basiba gosi siɲɛ kelen dɔrɔn n'an ye gilasi ji sɔrɔ k'o min ou bien n'an ye thé sɔrɔ k'o min an ko bi jara c'est la malbouffe Mali n'o manga n'an ye baara kɛ mais an tɛ se ka baara kɛ parce que bolo birilen bɛ nin bɛɛ de ɲɛma ka bolo biri Mali marabaaw hakili ɲɛma yanni u ka miiri k'a fɔ an ka dugukolo aménager an ka sɛnɛ kɛ an ka jeunesse bila baara la u bɛ miiri k'a fɔ an bɛ joli exporter kɔnɔ an bɛ mun de kɛ pour que ka exonération kɛ o sɔgɔ ka jigin an bɛ se ka mun de kɛ pour que julaw ka lafiya u ka se ka taa minɛn ta ka na jamana approvisionner nɔgɔya la alors que fala kɛnɛ 58 000 km² o yɛrɛlen bɛ yen sɛnɛ tɛ ka se ka k'o la foyi tɛ i tɛ 1 milliard ta chaque année i ka investir région ni ani cercle la a b'a to baloko a bɛ se ka nɔgɔya bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ. de Mali à 47 cercles découpage ancien 47 cercles par an 1 milliard investi ça fait 47 millions sur un budget de 230 milliards au kacha 2300 milliards au kacha o man ca. loi de programmation militaire an ye 1230 milliards do armée la ça veut dire que an bɛ se ka 1000 milliards do agriculture la pour que kɔngɔ ka bɔ an na au moins parce que n bɛ min f'i ye n'i ye kɛlɛ cayalen an ka jamana kɔnɔ kɔngɔ de bɛ maaw la ani fantanya o de bɛ ka mɔgɔ caman don a la. caman rébellion ni terrorisme na conviction tɛ dɛ diinɛ ko tɛ foyi tɛ parce que sɛgɛn de b'u la 10,000 ni 50,000 ni 20,000 min d'u ma o de kama u b'o kɛ mais n'i ye baara kɛ yɔrɔ créer u ka yɔrɔ la k'u ka dugukolo aménager k'u bila baara la e kɔnɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ di saya ma. ayi non o tɛ sɔn o tɛ sɔn sɛgɛn de bɛ k'a bɛɛ bila ka taa. donc an tɛ ka baara kɛ jiko tɛ anw na sɛnɛ na dɛ je vais te dire fleuve belebeleba 2 bɛ an fɛ yan le fleuve Sénégal 1780 km i b'a dɔn ji min bɛ boli seconde kelen kɔnɔ 640 000 mètres cubes par seconde forage kelen ye 2 mètres cubes 4 mètres cubes mais Mali la ji min bɛ tɛmɛ chaque seconde
640 000 mètres cubes par seconde o de bi boli ka tɛmɛ anw na ka t'i bi ba kɔnɔ ka t'i bi kɔgɔji la an sigilen don hali ka ji kunbɛn hali ka ji maîtriser k'an ka dugukolo walankata a ma se ala y'anw jɛ anw bɛ se ka taa an jɔ magankaw kɔrɔ ko ala ma anw sɔn anw bɛ ka saraka deli arabu jamanaw de kan ka n'an ka jamana développer anw bɛ t'olu ka jaga de minɛ ka n'an ka jamana développer anw ma yɛlɛ ala la wa est ce que ala ye min kɛ anw ye anw jɔra ala ye wa donc il est temps k'an ka baara kɛ le fleuve Niger 4184 km de long a hakɛ min bɛ Mali la sur les 4000 km 1700 km a bɛ ɲini ka kilomètre ba fila bɔ sur les 4000 n'i y'a tila fila ye kilancɛ o de bɛ boli Mali territoire kan a bɛ bɔ Guinée ka boli Mali territoire kan Mali région bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ fleuve Niger ji la fo n'a kɛra Sikaso ni Kidali n'o tɛ Mali région tɛ yen fleuve Niger tɛ boli min na ka boli tɛ fu ka t'i bi kɔgɔji la fu anw tɛ foyi sɔrɔ a la. région ninnu bɛɛ anw sera ka fitinin min kɛ dɔrɔn an ye périmètre nin dɔ kɛ Bagineda ani Kangaba ani office du Niger yɛrɛ potentialité an ma hali 10% baaraw la o ye office du Niger fala ye o ye Segu fala ye mais fala dɔ bɛ Mali bolo min ka bon ni Segu fala ye a bɛ fɔ o de ma ko le delta central du Niger o bɛ le delta central du Niger ça c'est entre Tombouctou et Léré o fala ka bon ni office du Niger ye mais an ma bɔ Segu an ma se ka Segu yɛrɛ baara fɔlɔ an bɛ taa mun ɲini o de kama baara nin dɔw bɛ ka kɛ ye mais e t'a dɔn Mali ko an tɛ baara la. non baara tɛ ka kɛ kɔrɔ. tu penses que riz kan ka importer anw ka jamana kɔnɔ. non kɔrɔ baara tɛ ka kɛ n'i ye nin jateminɛ baara tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ. ni n bɔra baw la. fleuve Sénégal a bolofara Falémé o janya 650 km Mali territoire kan Bafin 563 km Mali territoire kan Bakoyi 560 km Mali territoire kan Bawule ne ka radio so tɔgɔ dalen bɛ Kɔni kungo min na Bawule 500 km de long o de bɛ Mali cɛ ci ka taa i fili kɔgɔji la. ala ma ji d'anw ma. ala ye ji d'anw ma. mun de bɛ anw jɛ k'anw tɛ ji drainer maîtrise dɔ kɛ k'an ka dugukolo aménager ka falakɔnɔbaw dasi ka lemuruba sɛnɛ ka ku sɛnɛ ka pomme terre sɛnɛ ka jaba sɛnɛ ka loko sɛnɛ diɲɛ mago bɛ fɛn o fɛn na ni u b'a dun fɛn na mun na anw t'a sɛnɛ Mali la k'a exporter ka taa. o de kama n ko transition in bɛna mɔgɔ caman ɲɛ yɛlɛ n bɛ nin bɛɛ fɔ mun na ne bɛ nin dɔn a mɛnna dɛ mais n b'a dɔn don dɔ kɛra ni n tun y'a fɔ a bɛ fɔ ko n ye fatɔ ye n b'a fɔ pour que Assimi n'a ka jama u k'a mɛn k'a dɔn k'a fɔ ko c'est faisable c'est jouable parce que n'u sera ka Mali doter hélicoptère 10 ani kɔ transition kɔnɔ ani char ni kɛlɛkɛminɛn na ka drone ni dakabanaw d'a ma minnu bɛ bɔ Turki n'a ɲɔgɔnna tɛ an dafɛ jamana ninnu na o kɔrɔ de k'u bɛ se ka nin kɛ o de la n b'a fɔ bi. non u bɛ se ka ninnu kɛ u bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye. ɔ laki minnu b'an bolo. lac Fagibin, lac Télé, lac Goubert, lac Kabara, lac Debo, lac Kamango, lac Douakire, lac Daouna, lac Horo ni bɛɛ étendue dɔ baw ye. bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan. nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ. e kun ye nin dɔw tɔgɔ mɛn yan. ayi ne ma deli ka nin bi yan bon i b'a dɔn kɔba minnu b'an bolo minnu fana t'i ja on a plus de 200 mares kɔ belebeleba minnu t'i ja san kalo 12 ji b'a la. a fanba bɛ entre Gao et Tombouctou. dans le Gourma aussi. kana Mopti yan fan fɛ kɔbaw bɛ minnu t'i ja nin bɛɛ b'an bolo mais an tɛ ka foyi kɛ halisa an bɛ kule la ko ala tɛ hinɛ Mali la sa. non kabako don kabako don. e tun b'a dɔn ko nin bɛɛ b'an bolo. ayi non kɔrɔ ne tun tɛ nin bɛɛ dɔn. ne ma tila dɛ. hali bi. ne k'i ma ko n bɛ 30 de f'i ye. awɔ. an bɛ taa nin kelen de la o. uranium. uranium bɛ falen yan ɲari y'o kuma mɛn faransi ATT de kɛlɛ o nɔfɛ parce que Areva tun b'a fɛ ka na exploitation kɛ uranium kɛ falen ATT ma sɔn ATT ni Libi Algérie tun bɛ Kadhafi tun bɛ o kuma de la o de kama u ye MNLA wuli ka bɔ Faransi ka na ATT ka fanga bi bɔ ni bɛ o uranium kelen kan u ye pression kɛ IBK kan ko IBK k'o papier di IBK senna sumaya na o de kama u ye affaire Tomi ani IBK ka avion surfacturé ko kuma wuli IBK nɔfɛ a kɛlen k'a fɔ ko a bɛna ko in lajɛ bɛnkan na u sɔrɔla k'o mankan jigin o uranium fɛn min ye Faransi o bɛ fɛ k'o de bɔ o de bɛ falen yan. Uranium, le Mali a 5000 tonnes de réserves d'uranium à Falé à Kenyeba et à Kidal dans l'Adra de Zifura. Koro Mali te fantan jamana ye. Ni bora ye. Et bien dans zinc là. O tan fly. Le plomb zinc. E bodoa. Ay todo. Courant fili, courant mettre minnu fait. Petite tension.
ani faible utilisation parce que anga prise ou nanga télé be marché mina e ma ni e courant fili sama ni amana sama ka bola nege do ba kono o nege qualité o de plomberie plomb zinc quoi le plomb et les zinc donc le plomb donc les zinc y courant ne bi teme olu fait donc olu ti chauffer c'est pas des fers chauffants ni acier ni e courant dans la bi chauffer ali ni e courant dans la bi chauffer ki wa galo oh mais nege do be ni e courant dans la ti chauffer courant mi teme fait on de c'est précieux on de kama tous les gros câblages éoliennes panneaux électricité a be bi teme au fait même la fibre mi n'a be internet y passé bi abi teme olu de fait donc au réserve mi même là 1,7 tonnes de réserve de plomb zinc le pétrole bloc mugani kononton ne be malla pétrole dingue mugani kononton ne be déjà mi na se na ka ye ko pétrole bala a claclale no bassin ni ñoko le bassin de Nara le bassin de Taoudeni le bassin de Gao bassin Dourou o de be malla de pétrole benim be kono pétrole benim tesile benim be kono oh ni boray tani duruna le gaz l'hydrogène ou ko de mako le gaz de Bourakebougou parce que en 1989 machine kono senito forage senito gazi do boray dugumo ma shido mali re ma shido u ya datu ko kata ka tui anyenyina de kusa na ka donga fo c'est l'hydrogène pur bi Russie ni Ukraine ka kelela Gazprom ama fa ko la Russie a fermé le robinet de son gaz wa hydrogène de do donc allez de ka gien dominer no ni ay bi France be ka sera du signé Allemagne be ka sera Lettonie ani Estonie nunu ani Jordanie nunu lu be dielendo Russie ba sako kula parce que réserve mi ba bolo on mata pétrole de Russie ani blé de lia olu fena be ka ta gaz de Russie donc au gaz mi no hydrogène pur Russie ka gaz be fendo de faraga pour ka consommer mais a pur il va faut jama me chokomi te fou faraga o de be malla wa a réserve damakala parce que uya kolon folo e Bourakebougou mais uyo kolon piduru seni Bourakebougou na lamini na AB c'est ça uyo kolon seni fo kita AB ka seni kai d'accord AB ka seni Nara d'accord AB ka seni Koulikoro d'accord AB ka segu d'accord AB hali Bamako re sigile me hydrogène de kan ro ka photo na ni bedol jelendo ka antoy ngo nini malika soroy ninde o de kama ngo di na diba ni di bolo be di la limoko ti bi kuna ay non sikatala a tani worona ça c'est lithium buguni nti seko kan lithium mira parce que kunungo ningu yo fo ben da fara fon klokoro mais c'est ça comme ayera bu mabel bora la malden be boro kala manti seko kan a tani wolon vlana o yo coltan et pierre précieuse mi medu électronique menona cobalt fenebe ale pierre précieuse mi medu bomu ni feuna abedo iba fo iranium be chugomi abedo électronique la donc coltan be sigaso abe bugune abe kenyeba abe kidal abe gaw cobalt obe kidal atani konontona o terre rari be segu ibe segu bogota o de kama ibe segu ibe numu yo be bogoda gla la poterie de Ségou. Ségou so chama be ujole meni boy samba chati yele. Donc o terre rare. Disque dur, verre, ordinateur, ampoule, tube, éolienne, panneau solaire, pili, fe ni guie moderne mako bala bi o bere bi glano o terre rare te jamana be o de be malla. O fana bien. O be Ségou. Chere la anna don bi Mali fantan jamana te amugana o la show o jume la show mi ni mo ba ke pendiri la ka ke ka so mamu o ta na faide ibi pendiri mi flay ka yoro la show de be akonana mais show yi abi yelema de utilisation chama ne bala bi se ka ke pendiri mais bi se ka ba yelema ka ke show agricole o bi soro kai Koulikoro kidal o show agricole izini stoni ko de mako faranogo izini stoni ka faranogo non, il faut calamare. Oh, c'est la show agricole. Obi malaya. O ti jamana bede. Bien développement agriculture. O de kama agriculture mako be fon fena a be bien. Ka so la makani produit chimique, engrais chimique nunu ye. O show agricole c'est naturel. Mbora ka jamango fiye buguni o ya mugani kelena ye. 5 à 6 mètres de profondeur. Buguni, Kenyeba, Yanfolila. Oh, depuis 2013 Kimberley sigi munu kera ka puma jaman koka a yirala ka fo le Mali a après 2 pays du monde seulement le Mali a la plus grande réserve de diamants oye jate follow ye
mais jate filanan nana min yira Mali de premier potentialité la jamana awɔ Allahu akbar a mɔgɔni filanan o ye n bɔra ka min f'i ye notre amena no an ka eau douce ji i b'a kalama jamana dɔw bɛ yen hali miniji tɛ sɔrɔ olu bolo wa a jamanaw bɛ Sénégal tout près kɔlɔn senni kɛ n'i ye kɔlɔn senni Sénégal i bɛ taa kɔgɔji de soli k'a min o ka ji bɛɛ kɔgɔ de b'a la a tɛ se ka min o de kama ko il faut goûter à l'eau de mer pour savoir pourquoi le jeune marin peut mourir de soif ni maa min ma kɔgɔji dɔɔni min k'a lajɛ e tɛ se k'a dɔn fiyewu munna marin n'o ye jɛgɛ mɔna ye min bɛ plonger ji jukɔrɔ i tɛ se k'a dɔn kun min na ji minɔgɔ b'o faga k'o to kɔgɔji jukɔrɔ parce que kɔgɔji tɛ se ka min hali a verre wuti ɲɛ kelen tɛ se ka min n'i y'a mɛn a b'i kɔnɔ ci eau douce o bɛ anw bolo yan Sénégalais bɛ balo ji min na i b'o dɔn wa fleuve Sénégal ji u ka système hydraulique bɛɛ sigilen bɛ o de kan o de kama Modibo Keita ni Senghor fɔlen ɲɔgɔn kɔ a ko ko ale bɛ fédération du Mali ci ko a nafa tɛ Sénégal kan ko Mali bɛ gulonnen bɛ Sénégal la parce que port tɛ Mali bolo Mali ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ Sénégal kan na Modibo Keita y'o kuma mɛn a y'o fɔ média dɔ la Bruxelles Modibo y'o mɛn k'o to Mali la Modibo ye siman ni bɔgɔ ta ka taa fleuve Niger yɔrɔ min n'a bɛ tɛmɛ ka taa Sénégal k'a datugu kunɲɔgɔn kelen ji ti don Sénégal worobinɛw ni fɛnw bɛɛ jara Senghor ye mɔgɔ bila k'a ɲɛɲini o y'a ɲɛɲini ko Mali ye a ka ji tigɛ Allahu akbar Senghor ye délégation wuli ka na Modibo deli Modibo ma sɔn a obligera ka au fait Boigny ani Afrique président dɔw Algérie président bila u ka Modibo deli Modibo ka sɔrɔ ka barrage in ci ji ka tɛmɛ Senghor y'a fɔ yɔrɔ min ko Mali ye charge ye Sénégal kan a labanna tuguni ka taa o radio so kelen na ka taa fɔ ko Mali ye Sénégal ni de ye ko sans le Mali le Sénégal n'existe pas cɛkɔrɔbaw de y'a histoire fɔ ne ye ko tiɲɛ don ni ka nɔgɔn kosɛbɛ n'i y'a ɲɛɲini eau douce tɛ manamana fɛn ye dɛ non manamana fɛn tɛ o eau douce min n'a b'an bolo o bɛ Mali région bɛɛ a commencé par Kidal Gao et Tombouctou olu minnu n'an ko ye Sahara ye eau douce min bɛ o ti yan parce que an ta bɛ dugukolo kunna mais olu ta bɛ dugukolo jukɔrɔ i b'a perforer dɔrɔn i bɛ se eau douce ma o eau douce de b'an dɛmɛ ka sɛnɛ kɛ n ye fɛn fɛn f'i ye ni diɲɛ mago b'a la k'a sɛnɛ kɛ ka barajiw dilan min n'a bɛ courant di i b'a fɔ Selenge Manantali bɛ cogo min na baraji dɔ bɛ ka dilan Kabara kɔrɔn fɛ a baraji n'a banna Selenge ni Manantali fila u ka production n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ tɛmɛ o la siɲɛ 4 o ji bɛ anw bolo yan o ji tɛ jamana mun na olu na se ka baraji hydroélectrique dilan minnu ni Sahara bɛ yen non o tɛ se o tɛ se baraji hydroélectrique bɛ se ka kɛ Magan ni Madina non o tɛ se o bɛ anw bolo yan ça c'est l'énergie propre non kɔrɔ ye fɛn ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a ti gazi di i mago tɛ ka groupe électrogène wuli ji pression o de bɛ machine tourner ka énergie di ni n bɔra yen a 23nan ça c'est les terres cultivables n y'o f'i ye yan a 24nan ça c'est les pierres précieuses pour l'infrastructure o pierres précieuses ninnu na fara b'a la fara so tɛ se ka jɔ fara kɔ goudron tɛ se ka da n'i ma fara concassé k'a kɛ goudron ye jamana dɔw bɛ yen cɛncɛn dɔrɔn de bɛ yen wala bɔgɔ dɔrɔn de bɛ yen u ka dugukolo tɛ se ka kɛ ka so jɔ o jamanaw kɔnɔ i bɛ yiriso de ye ka caya ye a ka ca kosɛbɛ ou bien bétonso tɛ se ka caya o yɔrɔw la o yiriso de bɛ kɛ yen parce que foyi t'u bolo donc fɛn gɛlɛman b'u bolo o yiri ye n'u y'u ka dugukolo kɛ ka so jɔ a bɛ bin bɛlɛ tɛ yen cɛncɛn tɛ yen o fara ninnu fana de bɛ ci k'o mugu bɔ k'o kɛ siman ye n'o bɛ kɛ ka andiri jɔ ka produit dɔw fara kan siman composition clinker ninnu bɛɛ de bɛ bɔ anw ka pierre précieuse ninnu na siman ko gɛlɛyara bɛɛ ma kule bɛɛ kule la immeuble ba ninnu so de bɛ se ka jɔ ni siman tɛ donc o bɛ Mali bolo ça veut dire k'anw mago tɛ ka taa siman ta jamana wɛrɛ ka na n'anw ye baara kɛ ka cimenterie sigi kulu min bɛ anw bolo n'an k'an bɛ se k'a si ka kɛ fara ye dan yɛrɛ t'o la o ma calculer ka ban yɛrɛ Badiangara bɛɛ tɛ kulu yan a bɛɛ kulu an ka dafɛlaw lajɛ kɛ Sɛbɛnnikɔrɔ kɔfɛ yan dogo duman bɛɛ tɛ kulu yan a kulu ka ca kulu de bɛ ban wa Manden kulu lajɛ a tɛ ban a tɛ ban fo Guinée o bɛɛ kulu Mali région bɛɛ kulu bɛ yen kulu bɛ a région bɛɛ la o b'an bolo a dan ma dɔn yɛrɛ
a mugan duruna o ye baju ye ani lakiw ni rivière ani les mares n'o fi enti seko kan a mugan wɔrɔnan ça c'est le Niès ale de fɛnɛ bi kɛ ka so jɔ a mugan wolonwulanan o ye Mika Schist maçon mago b'o la fɛnɛ k'a kɛ miolon ye ka so jɔ a mugan kɔnɔntɔnnan o ye quartzite o fɛnɛ ye roche précieuse ye min bɛ don construction na a 30nan o ye cɛncɛn ye cɛncɛn o bɛ Mali la yan a caman yɛrɛ de bɛ yan o tɛ jamana bɛɛ la dɛ ayi cɛncɛn tɛ dugu minnu na olu tɛ se ka so jɔ olu tɛ se ka siman so jɔ dɛ Mali yɛrɛ la cɛncɛn tɛ dugu dɔw la a tɛ se ka siman so jɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ anw yɛrɛ faso la n'i bɛ siman so jɔ i bɛ taa cɛncɛn ta Kulikɔrɔ ka Bamakɔ cɛsiri n'a ye ka taa i faso la a t'anw fɛ yen bon jamana dɔw bɛ yen cɛncɛn tɛ yen ɔ Ala nin bɛɛ di Mali ma a fɔ ɲɛna sa fɛn min bɛ Mali jɛ pour que an ka kɛ développement anw ka kɛ Dubaï ye anw ka tɛmɛ États-Unis an ka tɛmɛ Chine na min bɛ Mali jɛ i b'o dɔn wa ɲɛmɔgɔ ɲuman ani jamanadenw ka wuli ka baara kɛ parce que fugari ani dɔkɛbali o de cayara fadensago ni sondondoli de cayara dusu t'u la ka baara kɛ u sigilen bɛ ka gouvernement critiquer k'u faw kɔrɔfɔ k'u kɔrɔkɛw kɔrɔfɔ ka dugukolo dasilen to yen maa si t'u n'a cɛ u bɛɛ bannen don baara ma bɛɛ bannen don baara ma hali n'i ko k'u ka taa foro san u b'a fɔ ko non ko dɛmɛ ko nɔgɔ ka na ko n ka dɛmɛ ko financement fo jamana k'o fana di voilà o de la anw ti bɔ an nɔ na maintenant il faut k'an ka hakiliw yɛlɛma an k'a dɔn k'a fɔ anw minnu sigilen bɛ ka jamana kɔnɔ ko jamana ka fɛn ka anw ɲɛ ça doit être l'inverse parce que jamana ka développement bi bɔ jamanadenw de kun impôt ni taxe an b'o minnu sara o de bɛ kɛ ka jamana développer n'o tɛ banque tɛ jamana bolo k'a bɛ taa wari ta ye o ayi a tɛ yen jamanadenw mana baara kɛ o nafa jamana bɛ dɔ sɔrɔ o de la donc fɛn de kan ka kɛ anw kun ni jamana ye mais c'est le contraire fɛn de bɛ jamana kun ni anw ye f'anw b'an jigi da jamana kan ko a k'an sɔn a bɛ komi e fa a y'i da diɲɛ na k'i bange k'i mɔ k'i kɔrɔbaya ka chance d'i ma ka siyɔrɔ d'i ma ka bonya d'i ma ka protection d'i ma e kɔrɔbayalen o lieu k'i fa ta e ko non ko ba ko ne anw fa yɛrɛ ma foyi ɲɛ anw ye lagosi don maliko bɛ ten de bi maliden de sigilen don k'a fɔ ko Mali ma foyi ɲɛ anw ye cɛ ni jamana ɲɛmaaw m'a lajɛ ten de alors que jamana ɲɛmaaw e kan ka baara de kɛ k'a kɛ entreprise ye ka jaba sɛnɛ ka ngɔyɔ sɛnɛ ka pomme de terre sɛnɛ ka dugukolo baara n'i y'o baara e bɛ fɛn min sɔrɔ o la n'i nan'o feere i bɛ jamana ka taxe sara o de bɛ fara ɲɔgɔn na o bɛ kɛ ka sirabaw dilan dɔgɔtɔrɔso bɛ dilan développement bɛ kɛ n'o tɛ banque ti jamana bolo a bɛ taa wari ta yɔrɔ min ka na jamana développer a banque foyi tɛ yen wa tous les pays développés du monde jamana minnu développé len don kosɛbɛ u ka pétrole tɛ u ka dugu jukɔrɔ fɛnw tɛ parce que sanu tɛ Faransi pétrole t'u bolo u bɛ balo jamana wɛrɛw de la mais olu ka développement sigilen don agriculture kan parce que Ala ye dugukolo dɔɔni min d'olu ma olu y'u ɲɛsin o ma ani États-Unis k'o labaara olu de bɛ ka diɲɛ ta bi sinon sanu kɔni ko fo n'u binna jamana wɛrɛw kan k'a suɲɛ ka taa Russie an bɛ Russie min fɔ k'an jigi dalen bɛ Russie kan Russie dugukolo a cikɛyɔrɔ man ca o fitini dɔrɔn de don a bɛɛ ye neige ni kulu ye e ma Sibiri tɔgɔ mɛn wa n y'a tɔgɔ mɛn Sibiri bɛ yɔrɔ jumɛn k'a bɛ Russie de n'i taara Russie walahi a ka haram n'i ma fɛn kalama min ni i kɔnɔnugu n'a ma kɛ glace i kɔnɔ k'i pɛrɛn k'i bɔ k'i bin i b'a fɔ ma ko tu tellement que nɛnɛ bɛ yen u ka dugukolo i tɛ se ka dugukolo in ɲɛna neige de bɛ yen mais olu de bɛ sɛnɛ kɛ ka na blé di anw ma yan blé dun mago bɛ funteni na pour que a ka balo funteni dasilen bɛ anw fɛ yan dugukolo bi yan ji bi yan nka maanifin min bɛ anw fɛ yan maa mugu de kɛlen bɛ maa foroko la o de ka ca baarakɛla tɛ dabaaraba ni dumunikɛla ni kuma fufɔla de ka ca bɛɛ bannen don baara de ma mais que la jeunesse entreprenne Gandhi toi tu as entrepris aujourd'hui Gandhi Media est une entreprise i bɛ ka mɔgɔw employer i bɛ ka jamana dɛmɛ mais minnu bɛ k'e lajɛ n'u b'a fɔ e de bɛ to ka kuma Gandhi ka plateau kan n'aw b'a fɔ e yɛrɛ ye mun de kɛ i ye mun de entreprendre i ye mun de ju tigɛ k'o ye e yɛrɛ ta ye k'i bɛ k'o kɛ a tɛ yen e bɛ bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn na a tɛ i bɛ san bala i bɛ bange balaya la ka kɔrɔbaya balaya la ka san balaya la i kulonnen bɛ to mɔgɔw de la ni maa min b'i cɛsiri i bɛ kɛ cɛsiri jala ye k'a kɛ ka cɛsirilenw cɛsiri siga foyi t'o la donc jeunesse ka wuli ka baara kɛ wulikajɔ kan ka kɛ dirigeants ka conditions créer bi n'i ye ne kɛ Asimi Goyita ye an tɛ embargo la entreprise tɛ kulo la samiya min dontɔ filɛ nin ye n bɛ jeune 5000 ta baara la ɲinan samiya san wɛrɛ samiya n bɛ 5000 wɛrɛ ta o maa min ye 5000 ta ɲinan san wɛrɛ n b'a f'i ye n ko bon i bɛ 5000 ta n b'a kɛ cogo jumɛn na proposition office Niger bi Mali budget bi 2300 et quelques milliards ou yɛrɛ ko min bɛ jɔ programme PAG la programme d'action gouvernementale la o bi 2000 et quelques milliards la 2050 milliards o tɛ wa i bɛ 100 milliards dɔrɔn ta
kana taa Segu office Niger la de o to ye Mandela je dɔrɔn Bamako ni kanga ba cɛ kɛnɛba dɔ ta i k'a walankata ye i ka courant bɔ ka taa ye goudron bɛ déjà ka taa i ka sow jɔ ye siyɔrɔw jɔ ye i k'a fɔ bɔ GDC Modibo Keita e bɛ taa minɛn ta kɔ kan i ye misali min kɛ Segu i ka pomme de terre foro la o ɲɛna hectare 2000 filɛ ou bien hectare 4000 filɛ i b'o aménager mais i bɛ jija i bɛ maa 500 ta baara la. a bɛ télé o fɛ sisan. Ibrahima Jawara Stone i bɛ melon sɛnɛ ni zɛrɛ sɛnɛ na fara nɔgɔ b'i bolo i bɛ se entreprise gestion na hectare 500 filɛ ou bien hectare 500 filɛ i b'i jija hectare 1 o 1 i bɛ maa 1 ta i bɛ maa 500 ta. hali n'o hectare 20 a b'a la baara. jamana de b'a i garanti fɛnɛ i bɛ baroni gami kɛ ten i bɛ mamala ninnu kɛ ten i bɛ na i bɛ baramuso kɛ ten waritigi fɛn fɛn bɛ yen i bɛ ba sedu sila kɛ ten i bɛ manju sɛnbara kɛ ten i bɛ petit baro kɛ ten kelen kelen waritigi fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ taa minɛn ta ko kan ka na e kɔni k'a ka d'u ye de a man d'u ye o mais da de ma yɛlɛ u ye o i bɛ da yɛlɛ u ye i bɛ kɛnɛ d'u ma aw ko cogo di jamana bɛ jɔ a kungo kɔrɔ. u bɛ labɛn sisan. u bɛ ɲininka risque ye nin ye condition jumɛn i b'a fɔ jamana trésor filɛ a bɛ jɔ a kungo kɔrɔ. jamana b'i garanti u labɛnnen don. jamana sanu bɛ jɔ a kungo kɔrɔ taa baara kɛ. Même mi fier dans 5 ans, je te jure au nom de Dieu. Jamana ti foyi bɔ 100 milliards kɔ. A bɛ 100 milliards kɛ ka yɔrɔ aménager k'a bila en valeur u ka taa baara kɛ. Mais ça ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Nigeria waritigiba in tɔgɔ. Dangote. Oui. Ngo jamana de do. Et regarde le Rwanda, c'est l'État qui est en train de pousser les entreprises privées à investir et à développer le pays. Ama ko Rwanda développer la. A wari ma bo Rwanda trésor kono ko c'est les entreprises privées. Wa milliards d'achilés de nin bɛɛ bolo u ka compte la. Mais u ka entreprise de do ta do fɛnɛ u ka nafa tɛ fɛn min na parce que u tɛ fɛ u ka sɔrɔ ka bi, u ka juraya ka bi. Donc jamana b'u bila fɛn na u ka nafa bɛ fɛn na. Jamana de ka k'u dɛmɛ sisan. Jamana de b'u dɛmɛ ka jɔ u kɔkɔrɔ fɛnɛ. Ni min chutera jamana b'o ta. Ka garantie di ma ni ka. Mais ni ye mɔgɔ bila a ka investir ni investissement an ka kɛ production fɔlɔ tiɲɛna a ka société binna i bolo bɔ a kɔrɔ a taara faillite la a bɛ san i b'a fɔ a ye ni société binna ni fond de garantie in bɛ yen o bɛ ta k'o kɛ k'i bɔ nɔgɔ la n'i développé la i b'a sara jamana ye nin cogoya in na. Non n'o fɔra sisan ni waritigiba ninnu u bɛ Mali b'o dingɛ bɛɛ kɔnɔ sisan. Mais c'est terre à terre. A ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ. Dangote c'est le Nigeria c'est le pays même o de bɛ ka jɔ ni Dangote qui fait que filiale ni société baden b'a bolo mais e ka anw ka opérateur économique kelen fɔ jamana bɛ min kɔfɛ jamana jɔlen don min kɔkɔrɔ. Mɔgɔ kelen tɛ. U bɛɛ de bɛ k'u débrouiller yɛrɛ kolo la wa jamanadenw bɛ tila ka kɛlɛyaw ka sɔrɔ la ko hali u tɛ se k'u ka wari dun ɲɔgɔn ɲɛ u b'u kɔrɔ fɔ jamana bɛ ka marché di nin ma nin ka miliyari kɔni a bɛɛ jamana ka sɔrɔ a bɛɛ nkalon. Ala k'an kisi n'i ye problème sɔrɔ fana i yɛrɛ kelen t'a dɔn. A bɛɛ nkalon bon jamana kan ka nin de kɛ o de kama. Il faut mettre un État visionnaire et un État stratège. Faire baisser le Mali et tous les ingrédients sont réunis. À toi, il doit daga sigi k'a bɛɛ ɲagami k'a susu. Kɔrɔmaro ni jamana in di e ma bi hakilina ɲɛnamaw b'i la. A bɛ yɛlɛma dɛ. Ni Ala n'a kira cɛ a bɛ yɛlɛma. Mais ministre des Finances wele ka na budget 2300 milliards bon d'accord c'est bien. Sara ye joli o filɛ. Investissement o ye joli o bi bɛn ni ma m'a fɔ o triplé. A ti investi foyi la n ti pont dilan n ti sira dilan n ti dɔgɔtɔrɔso jɔ n bɛ san 2 kɛ fɔlɔ n bɛ investissement ani an bɛ min dun fonctionnement administration na wariba minnu bɛ dun mission ni V8 baw la n b'a bɛɛ ta n bɛ taa falaw yaara yɔrɔ bɛɛ ka ji poyi fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka a di opérateur économique ma ka tila ka contrat signer u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ engagement ta a bɛ ni mɔgɔ hakɛ ta baara la a bɛ tila ka nin wari in bila jamana trésor kɔnɔ pour que wari min taara au bout de 5 ans k'a compenser n'an y'o kɛ. Je te jure qu'au bout de 5 ans, Mali va faire. Quelqu'un va dire que je suis fou. À deux fois, mais parce que 2300 milliards de budget. Naya Belou n'a tiana sanwara. Ami 2300 wara de ninu. Ça le wara ti blani n'anta nolao. Moi 2300 milliards mimi. N'a be voté à baby do au sane. Au sane il m'a courati voté wa. Pourquoi il coura bi ningana? Ningana ta tiana sanwara. On apprend de nos erreurs. Ami courake. Et surtout 2300 milliards bêtis dollars. 300 milliards mibaka. Mota mo investi. Dans l'agriculture seulement. On a ɲɔgɔn bonya sa. Dɔ ka fɔ an ye ko Mali ye fantan jamana ye. Ni proposition baw ye. Ni fantanya bɛ Mali la bi o ye mɔgɔ ko fantanya de ye. On n'a pas de visionnaire, on n'a pas quelqu'un qui puisse être carré courageux k'i ɲɛsin développement ma. Wa malidenw de kan ka wuli k'u ɲɛsin. N ye jamana ta fɔ ka jamanadenw ta fɔ. Bɛɛ ta b'a la.
Jawara ma ɲɛsin zɛrɛ sɛnɛ ma bi ani melon sɛnɛ ma bi. Zɛrɛ ni melon ɲalen ba de fana b'a. Mais an ka melon bi bɔ kɔ kan na de. Zɛrɛ ni melon. An b'o daminɛ bon an bɛ sɛn ka sɔrɔ yɔrɔ. An bɛ sɛn ka sɔrɔ yɔrɔ. Zɛrɛ ni melon ti bɔ kɔ kan na. Mais Jawara ɲɔgɔnna ba kelen tu peux trouver aujourd'hui mɔgɔ ba kelen sɔrɔ hali milliard tɛ minnu kun ni minnu ye multimillionnaire u bɛ se ka dɔ kɛ. A ka ca. Ils ne font pas. E kɔnɔ k'an ka denmisɛnninw bɔ yan ka taa Algérie ani Espagne ni France na k'u bɛ taa mun na u bɛ taa lemuru forow ni zɛrɛ forow ni pomme de terre forow de la ka na u bɛ t'o sɛnɛ dɔrɔn de ka na. Kunu dɔ y'a ka image ci ma ale bɛ Algérie a tɛ foyi la nin kɔ. Ne ko k'anw kɔnɔ k'e bɛ bureau de kɔnɔ ye u tɛ foyi la nin tɛ dɛ. U bɛ maçonyaw ni plomberies ni fɛnw de la parce que olu bɛ k'u ka dugujukɔrɔ fɛnw ta k'o kɛ ka baara kɛ mais anw olu de bɛ t'o wari ɲini k'u bɛna jamana jɔ. États-Unis c'est pareil. Donc aujourd'hui anw mago bɛ taabolo la taabolo min b'an ka jamana bɔ nɔgɔ la Ala k'a timɛ. D'accord. Kɔrɔ e ka kuma kuncɛ kuma. O ye malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan. Mali bɛna diya parce que Russie ni Mali ye mémorandum de signé ni o ye bɛnkan ye. Bɛnkan min bɛ Russie permettre depuis au fait clé ani Senghor clé Fransi ye Côte d'Ivoire ni Sénégal kɛ sanu bereni ye cogo min k'u développer ka tɛmɛ farafinna jamana tɔw kan. Ni bɔra Guinée ni Mali la ka taa Côte d'Ivoire i b'a fɔ ko cɛ k'anw bɛ retard la Sénégal pareil. Faransi de y'o kɛ pour que k'a yira jamana tɔw la Afrique k'a fɔ n'i kɛra anw fɛ i bɛ kɛ tan de n'i banna anw na i bɛ jasi i b'a fɔ Mali ni Guinée. Russie bɛ fɛ de ka n'o contraire de jira k'a fɔ n'i kɛra Russie fɛ i bɛ développer i yɛrɛ kolo la ka kɛ puissance ye Sénégal ni Côte d'Ivoire bɛ siri la. Mali b'o sira kan o de kama Russie ye délégation wuli ka na cɛ 10 kɔ ka na mémorandum signé ni Mali gouvernement ye u bɛna industrie sigi u bɛna don an ka mine na u bɛna don an ka développement n'an ka infrastructure la o baara de da o kɛra mémorandum ba signé na o. Donc décollage de daminɛlen filɛ o de kama anw m'an tɔɔrɔ Assimi les 5 colonels kan hali n'u k'u bɛ taa anw b'a fɔ k'u tɛ taa n'u k'u bɛ taa an b'a fɔ k'u tɛ taa. Ka taa k'anw to nin cogo in na tan o la o tɛ an ka nationalité falen. Donc an ka ɲini malidenw fɛ halisa an ka fara ɲɔgɔn kan mais n'an jɛnsɛnna ko bɛɛ bɛ tiɲɛ ne y'a f'i ye n ka kuma daminɛ na n'an farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ka hakilina kɛ kelen ye Ala yɛrɛ de b'a fɔ k'a ye n kɔnɔ n ka fila peuple tɛ jɛ k'u hakilina kɛ kelen ye jamana ko la ni jamana ɲɛ t'a la ko Ala bɛ o jamana labila Ala yɛrɛ de bɛna a jɔyɔrɔ jira wa Ala y'a jɔyɔrɔ jira jamanko la wa Ala jɔyɔrɔ ye nin ye Maliko la a tɔ ye sa anw ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka Mali bɔ nɔgɔ la Ala k'o sabati. Amina yarabi. Il faut ka lamɛnbaaw bɛɛ fo. Kɔrɔ i yɛrɛ folen don ka sabu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔ i ka fo maa min bɛ ne wele bi Seydou ka numéro di yan Seydou ka numéro di yan a ka ca dɛ. A d'u ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi maa min bɛ n wele. A d'u ma n bɛ se ka min ta n b'o ta ni n ma se ka min ta o baraji bɛ dafa. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ dabala bɛ ban. O de kama n y'a fɔ ka fɔ an tɛna se ka fama ɲɔgɔn ma parce que kunnafoni jɛlen a ka di fasodenw ye tiɲɛ foli a ka di fasodenw ye n'i faso kanu fasodenw b'i kanu. Ni sɔrɔ bɛɛ de kama anw bɛ ka kɛlɛ Faransi fɛ. Dɔw b'a fɔ waati kɛra dɔw ko k'an ka jɛn Nord kɔ ko mun de bɛ cɛɲɛ ni kulu dɔrɔn kɔ u t'a ɲɛ dɔn ninnu de bɛ yen. Ala de y'anw sɔn nin na k'anw kɛ peuple kelen ye don min Faransi bɛ OCRS fɔ burudame minnu bɛ olu ko Faransi y'an coloniser ɲɔgɔn fɛ. A y'an kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka saana ɲɔgɔn fɛ k'an coloniser ɲɔgɔn fɛ an y'an libéré ka bɔ Faransi bolo n'an m'an libéré ka bɔ Faransi bolo an bɛ libéré ɲɔgɔn fɛ wa an b'an ka indépendance ta ɲɔgɔn fɛ o don OCRS ma sira sɔrɔ n'i ye ɲininka OCRS ko la rébellion ni indépendance ni a jutinɛ ko n b'o kɛ émission wɛrɛ n bɛna ka n'o ɲɛf'i ye i b'a fɔ ɲɛf'i ye an bɛ sigi o kama tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fo k'i fo parce que waati kɔrɔ i wele i mana wele tuma dɔ la n yɛrɛ b'a fɔ ko n bɛ gasi n ko bon kɔrɔ bɛ n'a ka baara bila kɔrɔ bɛ taa n wele n ka ci ka ca mais n wele k'a fɔ ɲɛna kɔrɔ a ma nɔgɔn dɔɔni dɛ n wele a ma nɔgɔn ma mais tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ awɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ ami émission ɲɔgɔnna wɛrɛ ami vraiment kɔrɔ k'i yɛrɛ fo merci ne tun bɛ an bolo bi kala se aw ma Ala k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam. Gadan, ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ.
ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fɛnɛ ye société Daramira Efreli maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi u ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Daramira et frères lafiya bulonba Al Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 Umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na Al Umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma Al Umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi welewele da kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al Umra ye cakɛda ye min bɛ biyew feere minnu bɛ dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an bɛ visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye Orange Money MoneyGram Ria ale ni Western Union Al Umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 22 24 72 walima 64 28 28 10 ani 5 66 78 88 68 66 73 51 juru walima 76 15 37 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com